Nagpatulog og bata? Wrong. Nagpa-cute-cute? Check. O, diba? Asa ka pa diha? Welcome sa akong kinabuhi as mompreneur sa Bisaya pa. Negosyante nga inahan. Negosyante lagi ta, pero daghan man sa tag-utang mi. Mao nga walay bagyo-bagyo para sa tuwa. Manginabuhi gyapon tabisa no bagyo nga atong kalibutan mi. Pero syempre, magpalaban tag tent mi para dili magsakit ang atong mga tao. Brato ra kayo na nasa atong link og yellow basket. Okay lagi inahan man sad lagi ta, inahan sa kanunay panabang. Sumod duty na pud diri nga area of responsibility. That one, another one. Ang i-guide nato ni ang atong toddler nga estudyante. Kay lagi buntag raman ang suludan natong estudyante mao nga gikan udto ang tudapon kami ang mag-uban-uban. After nato matudluan ni atong estudyante, proceed na pud ta sa pagpatulog ni. Nakahinuktok gitagamay diring dapita mga meno kay nani untang mga panahon na no lami kay itiko ko, ibukot og habol daw maghagok sa balay. Ayon pa day ato no basin init dia sa inyo ha o di ba kaya ulan-ulan dia sa inyo ha, affordable ra kay ni atong tent mi. Iyon ra kay na siya patindog mi og isa pa mahipos-hipos pagyud na siya. Diri lang sa takutob no, salamat sa inyong pagtan-aw. Unta mamalit pud mo sa atong baligya og kayo sad kalimot sa pag-like, share and comment.